नमस्कार पुणी थे लोपामुद्रा टॉक को आपण समस्त को स्वागत कर बोधे लोपामुद्रा टॉक हेनी यहाँ हूँ मो निज कथा मो निजे अंगे लिभे कथा 1985 राजनीति विफलता पाइली से मोर दुख नाला कि मो पाखे बहुत समय बढ़ीगला समाज सेवा करने जोटा कि मोर पिला दिन गोटे स्वप्न था मो लोक मान सेवा करी माने शिक्षार केमती उन्नति करी से राउरकेला स्टील प्लांट रे जने रशियन लेडी एमडी स्त्री थिले एवं राउरकेला स्टील प्लांट ऑफिसर मान गोटे थिला दीपिका लेडीज क्लब सब तक स्त्री लोक मैंने बसु ये आम सब मेम्बर थिलु सब बसु से समय मु थरे जाइए राउरकेला मो साथ कथबार्ता केमी शिक्षार बढ़ा ये आपण मैंने जानते भुवनेश्वर जड़े इंदु मिश्र थे जी कि केमती पिला पाठ पढ़ा जाए रुचिका स्कूल जे प्रतिष्ठिता देवी सी थे आउ कि आम एसआरसी बसी केमिति पिला माने पाठ पढ़े केमिति वृद्धावधि पाठ पढ़े केमिति सब शिक्षित हे गुड़ाए कम करूँ तेणु हठात मन पड़ा इंदु मिश्र आमको लेकिन भुवनेश्वर प्लाटफर्म रे केमिति पिला मानकु जो प्लाटफर्म रे जो पिला माने बोलुचन पाठ पढ़ा हम मुझे मीटिंग रे कहली चलते ना आमर गोटे राउरकेला आमबागान पाखे गोटे सुपर मार्केट अच्छी से गोटे दीपर सुपर मार्केटा बंद रोचे एवं आमबागान गुड़ाए छुआ से बुलूँ माँ बापा कम कर बुलूँ से नहीं पाठ पढ़ा हो हो से कथाटी समस्त मन को पाइला एवं 5-6 जन मो कथा को राजी होगी से अग्रसर कले आम आपको साहाय्य करूँ से आसिले तरुणता द्विवेदी जे कि से डीएवी कॉलेज रे लेक्चरर थिले सी आसिले राजश्री कर एमती बहुत बहुत लोक आसिले 5-6 जन स्त्री लोक आसिलु प्रथम काम है आमे आंबागान केतिक पिला पढ़ुचंती बुलुचंती बापा के संगे एकाठी करवा गोटे सप्ताह से गला आमे प्रथम कलु जो पिला माने विशेषतः बिहारी पिला को आमे देखिलु गुड़े पिला बापा के संगे आलू पियाज बाछुचंती जो जो पियाज आलू पचि जाइए ताको बाहर करके भल बस्तार बिकुचंती आउ गुड़े पिला को देखिलु जो माने कुकुड़ा को काटिकिना गराख मान को दौरान आउ गोटे पिला देखिलु माछ मार्केट रे बा परिया मार्केट रे जे व्यवसाय को साहाय्य करमती है प्रथम 30 पिला को आनिलु गोड़ नख काटी गाधे पाधे दिन 2टा बेलू आनिलु सुपर मार्केट सामना को 2टा को सुपर मार्केट बंद हो जाए गोटे दरीटे पकेलु एवं से दरी रे बसे खाली गप कहलु गप कही आखिर किसी स्वप्न देखलु तेमे निश्चय से काम कर जो काम कर कौन सी काम छोट नुहे से काम भितर तुम के बड़ काम कर शिख से मैंने राजी हेले किंतु से पिला मान भर गोटे थाए बाघुआ बेली पिलाटे आदिवासी पिलाटे बोधे 7-8 वर्षर हम ता नाकटा जमारू न थाए चेपा नाक आखि 2टा बड़ बड़ कहरा केश छिंडा पेंट गोटे छिंडा गेंजी पिंधि थाए किंतु पॉकेट रे पैसा गुड़ा झणझण होता है मुता नख काटिदेला बेले नख भितर खाली गोटे मेंचे मेंचे रक्त बाहर थाए जदिव मत टे अपरिष्कार लगुला तथापि मु से सब कम कला कि भावेनी ताको कोଳରେ बसिकी ता नख तिक काटिली एवं गरम पानी ता गोड़ हाथ धोई बेले मुझे तो देहरे केमती रक्त लगला से हसी देखला तो जानी गो मुझे से रहीमिया चिकेन दुकान रे मु चिकेन काटिकी दिए बाबू मान को मत टिके आश्चर्य लगे चिकेन आम सब खाऊचु चिकेन किणिक आणुचु किंतु गोटे पिला 7 वर्षर पिला जी कि कंढे धरी खेलिया कथा से छुरी धरिकी चिकेन काटुची टे मन टे भावांतर सृष्टि है
ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ଚିକେନ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ା ପଶି ହଁ ମ ସେ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ା ପଶି ଯାଇଛୁ। ତାପରେ ମୋତେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ମା ଗୋ ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବି? ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ। ନା ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଏ? ମୁଁ କହିଲି କେତେ ପାଉଛୁ? 10-12 ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ। ସେ ଗୋଟେ ହସିଲା, ବିକଟାଳ ହସ ହସିଲା, କହିଲା ତୁ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଜାଣୁ, ମୁଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଜାଣେ। ମୁଁ 10-12 ଟଙ୍କା ନୁହଁ ଗୋ, ମୁଁ ଦିନକୁ 1000 ଟଙ୍କାଠୁ ବେଶୀ ରୋଜଗାର କରେ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଗପ ଶୁଣୁଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି କେମିତି କରୁ? ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗପିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ମୋ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଦିନକୁ 1000 ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ସିଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ପରି ଆମକୁ ସାଧାରଣ କଥାଟି ବୁଝେଇଦେଲା। କହିଲା ରବିବାର ଦିନ ତ ମୁଁ 1500 କି 1600 ଟଙ୍କା ପାଏ। ଖାଲି ମୋର ଟିକେ ମାର ଖାଇଯାଏ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଉ ସୋମବାର ଦିନ, ସେଦିନ 500-600 ଟଙ୍କା ହୁଏ, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁଦିନେ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ଛୁଟି ପଡ଼ିଗଲା ନା ମୁଁ କି କହିବି, ମୋର 2000 ଯାକେ ବି ଯାଇଛି ଥରେ ଥରେ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ କ'ଣ ଇଏ କରୁଛି। କହିଲା ଗୋଟାକର ବେକ କାଟି ଦେଇକି ମୁଁ ଯଦି ପର ଛଡ଼େଇକି ଦିଏ ରହିମିଆକୁ, ରହିମିଆ ମୋତେ ଦିଏ 10 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ସେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଡ଼କୁ ପାଖ ବସ୍ତିରେ ବିକିଦିଏ। ଯେଉଁ ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନୀ ଅଛି ସେ ଚାଖଣା କରେ। ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ବୁଆ ଅଛି, ସାବି ବୁଆ, ସେ ସେଠି ଚାଖଣା କରି ବିକେ ଆମ ବାଗାନରେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଡ଼ ଦେଲେ ସେ ଆମକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦିଏ। ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଆମେ ମାରିଲେ 15 ଟଙ୍କା ପାଉ। ସବୁଠୁ କମ୍ ହେଉଛି 15 ଟଙ୍କା ମିଳେ। ଏବଂ ଏଠି ତା ଛଡ଼ା କେତେବେଳେ କିଏ ଯଦି ଗରମ ପାଣିରେ ପର ଛଡ଼େଇ ଦିଅ, ସେ ବାବୁ ଆମକୁ ଦିଏ 20 ଟଙ୍କା। ଏମିତି କରିକି ଆମର ହେଇଯାଏ ଟଙ୍କା, ବେଳେବେଳେ ବେଶୀ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଟଙ୍କା କରୁ କ'ଣ? ନା କରିବି କ'ଣ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ ଦେଶୀ ଭଟି ପାଖକୁ। ସାବି ବୁଆ ମୋତେ ଚାଖଣା ମାଗଣାରେ ଦିଏ, ସେଠି ମୁଁ ପିଇଦିଏ। ନିଜକୁ ସେଠି ଧିକ୍କାରିବାକୁ ମନ ହେଲା। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ସିଲଟ ଖଡ଼ି ନ ଦେଇ ତା ହାତରେ ଛୁରୀ ଧରି ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ଚିକେନ ତାଠୁ କଟେଇ ଖାଉଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛୁ ତୁ ମଦ ପିଇ। ଏବଂ ତା ପରିବାରରେ ସେ ଅତି ସହଳ। ମୁଁ ମଦ ପିଇଲେ କ'ଣ, ମୋ ବାବା ମୋ ବୁଆ ପିଏ, ମୋ ମା ପିଏ, ମୋ ଭଉଣୀ ପିଏ, ଏଥିରେ ତମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛ? ତମେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ କହିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ 2-4ଟା ଯାଉନି, ଏଠି ମୋର ଗରାଖ ଆସିବେନି, ବିକ୍ରି ହେବନି, ରହିବି, ମୁଁ ପଢ଼ିବି ତମ ପାଖରେ, ପଢ଼ିବି। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନ ପରି ମୋତେ କହିଦେଲା, ଯେମିତି ମୋତେ ଦୟା ଦେଖେଇକିନା। ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବି ବୋଲି ଭାବି ପାରିନଥିଲି। ମୋ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା କେମିତି ଏ ସ୍କୁଲଟି, ସୁପର ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ସ୍କୁଲଟି ଥିବ, ତାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ କରିବି, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବି। ସେମିତି ଶୁଣିଲି ବାଘୁଆ ପିରି ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର ନିଶା, କିଏ ମାଛ ପୁଣ୍ଟି ବିକୁଛି, କିଏ ପଚା ପିଆଜ ଆଳୁ ନେଇକି କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ବସ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ କଥା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା କିଛି ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ସେ ମଧ୍ୟ ସେକ୍ସର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥା ପରେ ସେ ସ୍କୁଲଟି ଚାଲିଲା। ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ରଘୁପତି ରାଘବ ଶିଖେଇବାଠୁ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଶିଖେଇବା, ଭଲ ଗପ କହିବା କରିକି ଚାଲିଲୁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବାଘୁଆ ଏବେ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲାଣି। ସବୁଦିନେ ତାକୁ ଦେଇଥିବା ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟକୁ ଇନ୍ କରି ଆସୁଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗେଇଛି ଏବଂ ଦେହ ଯାକ ତେଲ ସରସର ହେଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଦିନେ ପଚାରିଲି ଆରେ ତୁ କେମିତି ତେଲ ଫେଲ କାହିଁ ଏତେ ଲଗେଇବ? ନା ତୁମେ କହିଛ ସଫା ହେବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ସଫା ହେବା ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନିଭିଆ କ୍ରିମ୍ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏଥିରେ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇବୁ, ଆଉ ସେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗେଇକି ଆସିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାସିବ, ଇଏ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ନିଭିଆ କ୍ରିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପାଉଡ଼ର ଲଗାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ତୋର କହିଲା ଜାଣିଛୁ ମା ମୋର ଏବେ କମିଗଲାଣି, ରହିମିଆ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଭଲ ପାଉନି? ରହିମିଆ କହୁଛି ତୁ ତ ଯାଉଛୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ରଖିବି। ରଖୁନା, ମୋତେ ତୋ ପାଖରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରହିମ
मियाँ को छाड़िकिना मुझे देखली तार दुख नहीं किंतु से बेसी खुशी होती जिते से मो सागर आस मो सागे कथा कहूँ बेले बेले मुझे कम जो भुवनेश्वर कम था मुझे पड़े जाए शुणे अन्न मो सांग मैंने कहती आज बाघुआ आसी नाला से दुकान बसी पचार मु कहीं आज आसनी बाघुआ सागर मो संपर्क बढ़ी बढ़ी चलला बाघुआ टिके ना को पाठ पढ़ी पारा अ पढ़ी पारा ताकू आम देलु जो अक्षर गुड़िक शिखी पारा सबुठ बड़ कथा ला पाठ पढ़ा न पढ़ा कथा ता मन भर जो विवेक थिला एबे सफा सुतरा होची कुकुड़ा मारुची किंतु बेसी मारुनी आ मद दुकान को जाऊनी ता भीतर गोटे परिवर्तन देखली एवं आस्ते आस्ते बाघुआ बड़ है तापर कौन भाविला के जानी ता पाखे जो पैसा थिला आमे पिलानु केमते संचय करे से ताको बैंक रे रखिला एवं 90 तापर मुझे स्कूल छाड़ी देली तन मोर भुवनेश्वर रे काम बहुत पड़िला मु एकर सेकर हेबा फल मो रीति तापर से एमडी रशियन लेडी मध्य चली गले तरु हेरिका मध्य ट्रांसफर फार्मस से जो एकता थी कि स्कूल चलेगा सबुठ बड़ सुपर मार्केटा बंद हो गला विभिन्न आउ से टाइम समय मिललानी से बंद होगा थरे 96 रे बोधे मु से बाटे गोटे भंज भवन गोटे मीटिंग जाऊली हठात देखिली गोटे गुपचुप दुकान गोटे पिला दौड़ी आसिक मो कानटे डाकुची माँ मत चिन्ह पारनु मु आश्चर्य कि अनैली मु कहली तू किए रे बापा चिन्ह पाने कहला मु बाघुआ तो पाखे पाठ पढ़ी आश्चर्य तर मोर मन पड़गला सुपर मार्केट बसी से पिलाटीर कथा जे स्वप्न देखी कहला कहला जान गो माँ तू तो आसिलुनी मो पाखे जो मु पैसा रखी से भरत भाईना चाट दुकान पाखे भरत भाईना कहला मु गुपचुप ठेला आनिकी पकाउछि आ मोर गुपचुप बहुत बिक्री होछि मु भल पिला हो जाइए आ मनीष मारुनी कि कुकुड़ा मारुनी मुझे भाभी आज कुकुड़ा मार्ची कले मनीष मारिबी आ मनीष मारुनी मु गुपचुप बिकुची मु भल पिला हो जाइए सेटा सी केते भल होइछि कि नहीं मत जना पड़ला बाघुआ मो आखि खोलदेला चेष्टा कले समस्ते बाघुआ परी ही मनीष हेबे आउ किछि मनीष मारिबेनी आसंतु ना सेमिति बाघुआ मान को खोजा जहाँ को बाट देखा एवं गर्व करी कहबा आमे मनीष सृष्टि करवा पशु नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।